Adanak ito'y ayan sangwanan nyo ngamin inom kay Tijin. Nga manamot min inom Tijin Mano nga tawon mo ngamin inom Tijin tang? Nabayagan Hangka pa'y pulos nagsakit. aman Mamantang. Katsikatang, mano nga tawonan? doble siya eh. Doble sa isa ka pa nagsakit. Aman. Gapota, dahil iti iniinumin nyo. Anya nga orod, iti maagasan na dahil ito'y. Anya maagasan natin inumin nyo nga gin. Ato Anya tang? No, basi-basi lang. Nung uri, adot inumom. Uri sa karton. Magasan natin. Laladot. Laladot. Dahil iti maagasan na ne. Kita mo nga. Iti maagasan natin gin. So nga kay pulos nga nagsaksakit nga manong nga tawunan. Lalakay kay paningapadan. Gamot ito ng epilepsy, bronchitis, rheuma, asthma, sipili, malaria, insomnia, goiter, ulcer, epileptic at leukemia. Daming darari. So nga hangkay nagsaksakit. Ngam no. Kanayunin nyo siguradom agunat ka. So tatahang pati sakit yo, sarding yon. Ayun.